السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ لوگ؟ اچھے ہوں گے۔ آج ہم بہت اچھی کہانی دیکھیں گے جو ہے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ 27 رجب کی برکت والی رات اللہ نے اپنے پیارے نبی کو معراج کا انمول تحفہ دیا۔ اس سمے نبی ام ہانی کے گھر آرام کر رہے تھے کہ اچانک جبرائیل آئے اور نبی کو جگایا۔ جبرائیل نے بتایا کہ اللہ آپ سے ملاقات چاہتے ہیں، اور پھر نبی کے سامنے براق پیش کی گئی، ایک آسمانی سواری جو اونٹ اور گھوڑے کے بیچ کی تھی اور بجلی سے بھی تیز تھی۔ براق پر سوار ہو کر نبی مکہ سے مسجد اقصی پہنچے، جہاں سبھی نبیوں کی موجودگی میں نبی نے امامت کی۔ اس کے بعد جب نبی آگے بڑھے تو ایک مقدس پتھر بھی ان کے ساتھ اڑنے لگا، لیکن جبرائیل کے اشارے سے وہ پتھر وہیں رک گیا، جو آج بھی ہوا میں موجود بتایا جاتا ہے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم 7 آسمانوں سے گزرے۔ ہر آسمان پر آپ کی الگ الگ انبیاء سے ملاقات ہوئی۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے، دوسرے آسمان پر حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے، 5ویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، اور 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ ہر آسمان پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت، علم اور اللہ کی طرف سے خاص تعلیم دی گئی۔ آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا تک پہنچے، جہاں حضرت جبریل علیہ السلام آگے نہیں جا سکے۔ یہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت اور دوزخ کا مشاہدہ کیا اور اللہ کی عظمت کو قریب سے محسوس کیا۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرب الہی اور بیت المعمور تک پہنچے، جہاں اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت کے لیے 5 وقت کی نماز کا انمول تحفہ عطا فرمایا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس مکہ مکرمہ تشریف لے آئے، اور یہ پورا سفر رات کے بہت ہی چھوٹے سے حصے میں مکمل ہو گیا۔ دوستوں، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے معجزات اور نشانیوں کے ذریعے ہمیں صحیح راستہ دکھاتا ہے۔ جب آپ کی روح جنت کے دروازے کے سامنے ہوگی، حساب کتاب ہو چکا ہوگا، اور پھر اچانک آپ کا نام پکارا جائے گا، آپ کے دایاں ہاتھ میں نام عمل دیا جائے گا۔ جنت کے دروازے پہ ایک فرشتہ کھڑا ہوگا، رضوان۔ وہ آپ کو جنت میں داخل ہونے سے پہلے نہر کے پاس لے جائے گا۔ یہ نہر حیات ہے، جس میں آپ کو غسل دیا جائے گا۔ پھر آپ ہر قسم کی حسد، ہر برائی سے پاک ہو جائیں گے۔ دنیا کا سارا دکھ مٹ جائے گا اور آپ کا جسم چمکنے لگے گا۔ آپ کا قد 60 ہاتھ یعنی حضرت آدم علیہ السلام کے جتنا کر دیا جائے گا، اور آپ کی عمر 33 سال کر دی جائے گی، اور پھر آپ کو جنت کی طرف لے جایا جائے گا۔ اور جنت کے دروازے تو بہت ہیں، پر ان میں سے 7 دروازے بہت مشہور ہیں۔ پہلا دروازہ ہے باب الصلاح، نمازیوں کا دروازہ۔ یہ دروازہ ان لوگوں کے لیے ہوگا جو دنیا میں نماز کی حفاظت کرتے تھے، تہجد، فجر، سجدوں میں گرنا۔ پہلے دن جب یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے، ان کا چہرہ نور سے چمک رہا ہوگا۔ دوسرا دروازہ باب الجہاد، یہ ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے دین کے لیے کھڑے رہے، جو سچ پر جمے رہے چاہے مشکل کتنی بھی ہو۔ تیسرا دروازہ باب الریان، یہ روزے داروں کا دروازہ ہے۔ اس دروازے سے صرف وہ لوگ گزریں گے جو رمضان کے روزے رکھتے تھے، اور جب آخری روزے دار داخل ہو جائے گا، یہ دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ چوتھا دروازہ باب الصدقہ، جو لوگ چھپ کر بھی صدقہ دیتے تھے، جو غریب کا درد محسوس کرتے تھے، ان کے لیے یہ خاص دروازہ ہوگا۔ پانچواں دروازہ باب الحج، جو لوگ حج اور عمرہ ادا کرتے تھے صرف اللہ کی رضا کے لیے، ان کے لیے عزت کا دروازہ۔ چھٹا دروازہ باب القاظمین الغیظ، یہ ان لوگوں کے لیے جو غصہ پی جاتے تھے، جو معاف کر دیتے تھے جب وہ بدلہ لے سکتے تھے۔ سوچو، اللہ ان لوگوں کو الگ دروازے سے بلا رہا ہوگا۔ ساتواں دروازہ باب الایمان، یہ عام مومنین کا دروازہ ہوگا، جو شرک سے بچے، ایمان پر قائم رہے۔ ان کے لیے رحمت کا راستہ، جس کا جیسا اعمال ہوگا اس کے لیے الگ دروازہ ہوگا۔ جنت کی زمین مٹی کی نہیں ہوگی، روایت کے مطابق زمین زعفران اور مسک کی ہوگی۔ آپ چل رہے ہو لیکن پاؤں کو بوجھ محسوس نہیں ہوتا۔ ہوا ہلکی سی چلتی ہے اور اس میں مسک اور عطر کی خوشبو ہے۔ ہر سانس عبادت بن جاتی ہے۔
यहाँ न गर्मी है न सर्दी, हर मौसम परफेक्ट है, न पसीना न थकान, न बुढ़ापा न बीमारी। दूर तक बहने वाली नहरें। कुरान के मुताबिक 4 किस्म की नहरें। साफ पानी, दूध जिसका जायका कभी नहीं बदलता, शहद, ऐसी शराब जो नशा नहीं करती। सोचो, आपने सिर्फ दुनिया में पानी पिया था, यहां दूध की नहर से सीधा हाथ भरकर पीते हो। उसका जायका दुनिया के हर ड्रिंक से बेहतर है। और सबसे अजीब बात, ये नहरें जमीन के नीचे नहीं, जमीन के ऊपर बह रही होंगी। दूर एक महल चमक रहा है। फरिश्ते मुस्कुराते हुए कहते हैं, ये आपका घर है। दीवारें सोना और चांदी से बनी हैं, ईंटें मोती और याकूत की, छत से नूर टपक रहा है। आप सोचते हो, क्या ये वाकई मेरा है? फरिश्ते कहते हैं, ये सब आपकी नमाजों का अजर है, आपके सब्र का सिला है, आपके चुप करके किए गए सदकों का इनाम है। जन्नत के दरख्त, उनका तना सोना जैसा चमकता है। उनकी शाखें झुक जाती हैं जब आप फल तोड़ना चाहो। आप सिर्फ इरादा करते हो, फल हाथ में आ जाता है और हर बाइट का टेस्ट पिछले से बेहतर होता है। न गुठली न छिलका, सिर्फ लज्जत। अचानक आपको एक खूबसूरत आवाज सुनाई देती है। परिंदे तस्बीह कर रहे हैं। हर आवाज मेलोडी है। जन्नत में म्यूजिक नहीं, लेकिन हर आवाज म्यूजिक से ज्यादा खूबसूरत है। हवा जब पत्ते हिलाती है, वो भी तस्बीह करती है। आपके कपड़े रेशम के हैं, हल्के, नरम, चमकदार। सर पर ताज, हाथ में कंगन। रिवायत में आता है कि मोमिन को 70 से ज्यादा लिबास दिए जाएंगे और हर लिबास दूसरे से ज्यादा खूबसूरत होगा। जन्नत में वक्त का कॉन्सेप्ट दुनिया जैसा नहीं होगा। न रात की थकान, न दिन की जल्दी। हर लम्हा परफेक्ट है। आपके पास हमेशा हमेशा के लिए वक्त है। एक मंजर ऐसा भी होगा जब जन्नती लोग जहन्नम को दूर से देखेंगे और कहेंगे, अगर अल्लाह हमें हिदायत न देता तो हम ही उनमें होते। तब शुक्र का एहसास और गहरा हो जाता है। आपको ऐसे तख्तों जैसे बेड मिलेंगे जिन पे बिस्तर मुलायम रेशम की तरह होंगे और वो ऊंची जगह पे बिछे होंगे जहां से आप अपनी पूरी सल्तनत का नजारा कर सकेंगे। जन्नत में दाखिल होने के बाद आपको सबसे पहला ख्याल अपने उन प्यारों का आएगा जो इस दुनिया में आपके साथ थे। आपकी बीवी बच्चे, आपके दोस्त, आपके भाई, आपकी बहन, आपके अम्मी अब्बू। अल्लाह पाक ने फरमाया कि अगर आपका रुतबा जन्नत में बुलंद है और आपके प्यारों का रुतबा कम है तो उनका रुतबा भी आपके जितना कर दिया जाएगा ताकि आप सब एक साथ रह सकें। आप उन्हें पहचान लेंगे, हालांकि उन सब की उम्र 33 साल होगी। और जन्नत में आपको पाकीज़ा बीवियां यानी हूरें मिलेंगी जिनकी खूबसूरती इंसानी अक्ल से भी बाहर होगी। अगर जन्नत की एक हूर आसमान से जमीन की तरफ देखे तो उसके चेहरे का नूर इतना ज्यादा होगा कि सूरज भी उसके सामने फीका पड़ जाए। वो खवातीन जो दुनिया में आपके साथ थीं और अल्लाह की इबादत करती थीं, उनका रुतबा उन हूरों से भी बहुत बुलंद होगा और वो उन हूरों की मलिका होंगी यानी क्वीन होंगी। जन्नत के दर्जात में सबसे बुलंद मकाम जन्नत अल फिरदौस है। ये वो जगह है जिसकी छत खुद अल्लाह पाक का अर्श है। जन्नत में कोई सूरज नहीं होगा, लेकिन अर्श का एक खास नूर होगा जो पूरी जन्नत को रोशन रखेगा, जिसमें ना तपिश होगी और ना अंधेरा। जन्नत सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, जन्नत में वो खास जानवरों को भी लाया जाएगा जिन्होंने अल्लाह का हुक्म माना या अल्लाह की तस्बीह की। असहाबे कहफ का कुत्ता, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का हुदहुद और चींटी जो तौहीद की गवाही दी और लश्करों को रास्ता दिखाया। और भी ऐसे जानवर जो अल्लाह की तस्बीह करते रहे, वो भी जन्नत में होंगे। जन्नत का पहला दिन कभी खत्म नहीं होता। वहां सूरज गुरूब नहीं होता, वहां खुशी कम नहीं होती। आप बालकनी में खड़े हो, नीचे नहरें बह रही हैं, दूर महल चमक रहे हैं और दिल में एक ही जुमला है, अल्हम्दुलिल्लाह। आप एक वसी बाग के बीच खड़े हो, दूर से एक रोशनी चमकती है। फरिश्ते कहते हैं, ये आपका घर है। जन्नत के महल सोना और चांदी के बने होंगे। रिवायत में आता है कि ईंटें सोना और चांदी की और उनके दरमियान मोटार मस्क का, दरवाजे याकूत और मोती से सजाए हुए। जब दरवाजा खुलता है, अंदर से नरम रोशनी निकलती है, ना ज्यादा तेज ना कम,
दीवारें शीशे की तरह साफ, मगर शीशा नहीं, नूर का जिस्म। फर्श ऐसा कि आप अपना चेहरा देख सकते हो। छत से झूलते हुए नूर के झूमर। हर कमरा इतना वसी कि दुनिया का पूरा शहर उसमें समा जाए, और हर कमरे का डिजाइन अलग। एक कमरा आराम के लिए, एक मेहमानों के लिए, एक इबादत और शुक्र के लम्हों के लिए, और सबसे खूबसूरत बात, ये सब हमेशा के लिए आपका है। महल के बाहर एक बाग है, दरख्त जिनके तने सोना जैसा चमकते हैं, शाखें झुकी हुई, फल से भरी हुई। आप सिर्फ हाथ बढ़ाते हो, फल खुद झुककर हाथ में आ जाता है। कोई सीढ़ी नहीं चढ़ना, कोई इंतजार नहीं करना। हर फल का रंग दुनिया से ज्यादा गहरा, हर खुशबू इतनी नरम कि रूह महका दे। जन्नत के फल दुनिया जैसे नहीं होंगे। कुरान में जिक्र आता है अंगूर, खजूर, अनार, मगर ये वो अंगूर नहीं जो दुनिया में देखे, ये वो अनार नहीं जो जमीन पर उगता है। यहाँ हर फल बेहिसाब साइज का, बेमिसाल टेस्ट का, बेइंतहा फ्रेश। आप एक बाइट लेते हो, टेस्ट इतना गहरा कि दिल से सुभान अल्लाह निकल जाए। और सबसे अजीब बात, हर बाइट पिछले से बेहतर होता है। न छिलका फेंकना, न गुठली निकालना, सिर्फ लज्जत। रिवायत में आता है कि जन्नत में परिंदों का गोश्त होगा, जैसा चाहो वैसा टेस्ट। आप दिल में सोचते हो और वो डिश हाजिर। ना कुकिंग का इंतजार, ना किचन का शोर, सिर्फ नियत और नेमत। अब सफर का सबसे अजीम हिस्सा, जन्नतुल फिरदौस। ये सबसे बुलंद दर्जा है, अर्श के सबसे करीब। रिवायत के मुताबिक जन्नत की नहरें फिरदौस से निकलती हैं। सोचो, आप एक बुलंद मकाम पर खड़े हो, नीचे तमाम जन्नत के बाग नजर आ रहे हैं। हवा और ज्यादा नूरानी, रोशनी और ज्यादा गहरी, यहाँ के महल और भी अजीम, यहाँ का सुकून और भी गहरा, और सबसे बड़ी बात, यहाँ अल्लाह का दीदार सबसे ज्यादा अजीम तरीके से नसीब होगा। जन्नतुल फिरदौस में रहने वाले लोग अल्लाह के सबसे करीब होंगे। जब निदा होगी, लोगों अपने रब का दीदार करो, यहाँ के लोग सबसे पहले बुलाए जाएंगे। और जब वो लम्हा आएगा, जन्नत की तमाम नेमतें उस दीदार के सामने छोटी लगने लगती हैं। यहाँ कोई मौत नहीं, कोई बुढ़ापा नहीं, कोई खत्मा नहीं। हर दिन पिछले से बेहतर, हर लम्हा नया सरप्राइज। दुनिया में हर खुशी के साथ डर होता था कि ये चली जाएगी। यहाँ कोई डर नहीं, सिर्फ हमेशा का सुकून। आप अपने महल की बालकनी में खड़े हो, नीचे बाग, दूर नहरें, आसमान नूर से भरा हुआ। आपके हाथ में जन्नत का फल, सामने आपके अपने लोग, दिल में सिर्फ एक जुमला, अल्हम्दुलिल्लाह। ये सब अल्लाह का वादा था, और वादा सच था। जन्नतुल फिरदौस की रोशनी पूरे मंजर को घेर लेती है, और आवाज आती है, ये है वो जन्नत जिसका वादा परहेजगारों से किया गया था। आप बालकनी में खड़े हो, नीचे नहरें बह रही हैं, बाग नूर से चमक रहे हैं। लेकिन अचानक फरिश्ते कहते हैं, ये सिर्फ आपका घर है, जन्नत इससे कहीं ज्यादा वसी है। और फिर सफर शुरू होता है। आप चल रहे हो, मगर ये चलना थकान वाला नहीं। जन्नत की जमीन इतनी वसी है कि हद नजर नहीं आती। हर इलाका दूसरे से मुख्तलिफ, कहीं सफेद नूर के बाग, कहीं सब्ज घने जंगल, कहीं नीले पानी के झील। जन्नत के लेवल्स हैं, हर इंसान अपने आमाल के मुताबिक मकाम पर होगा। मगर अजीब बात, नीचे वाला भी इतना खुश होगा कि उसे लगेगा वो सबसे ज्यादा नेमत में है, और जो ऊपर है वो और ज्यादा नूर में होगा। यहाँ हसद का कॉन्सेप्ट ही नहीं। अब एक नया मंजर। रिवायत में आता है कि जन्नत में बाजार भी होगा, लेकिन ये दुनिया का बाजार नहीं। यहाँ ना खरीद फरोख्त है, ना पैसा, सिर्फ मुलाकात। लोग मिलते हैं, नए चेहरे देखते हैं, और हर जुमा के दिन उनका हुस्न और बढ़ जाता है। सोचो, हर हफ्ते आप और ज्यादा खूबसूरत हो जाओ। कभी कभी जन्नती लोग दुनिया को याद करेंगे, वो मुश्किल वक्त, वो नमाज जो नींद में मुश्किल लगती थी, वो रोजा जो गर्मी में सख्त थकता था। और फिर सब हंसेंगे। क्यों? क्योंकि वो सब इतना छोटा लगने लगेगा।
ان کے لیے جو چاہیں وہ ہے اور ہمارے پاس اور بھی زیادہ ہے، یعنی جو آپ امیجن کر سکتے ہو وہ بھی ملے گا اور جو امیجن نہیں کر سکتے وہ بھی ملے گا۔ ہر دن ایک نیا سرپرائز۔ جنت الفردوس کے لوگ عرش کے قریب ہوں گے۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ان سے مخاطب ہوگا۔ سوچو، رب پوچھے کیا تم خوش ہو، اور بندہ کہے یا اللہ کیسے نہ خوش ہوں، اور اللہ کہے میں تم سے راضی ہو گیا۔ یہ جملہ جنت کے ہر محل سے زیادہ قیمتی۔ جنت میں اندھیرا نہیں ہوتا، مگر اگر رات جیسا سکون چاہو تو نور ہلکا ہو جاتا ہے، ستارے چمکتے ہیں، ہوا ہلکی ہو جاتی ہے، اور آپ اپنے تخت پر بیٹھ کر شکر کرتے ہو۔ اگر ہم آج ایک نماز بہتر کر لیں، ایک گناہ چھوڑ دیں، ایک صدقہ چھپا کر دے دیں، تو شاید کل ہم بھی جنت الفردوس کی بالکنی میں کھڑے ہوں۔ اللہ ہمیں جنت الفردوس نصیب کرے، آمین۔ This is the river of milk, as promised by our Lord. Its taste never changes. All praise is due to you, Lord of all worlds. Your mercy encompasses everything. I am Rizwan, the guardian of these gates. Peace be upon you, and welcome. تو دوستو، کیسی لگی آج کی ہماری یہ کہانی؟ اگر آپ کو پسند آئی ہو تو پلیز میرے چینل کو جانوی ملینئر کو سبسکرائب کر لیجئے اور لائک اور پیارا سا کمنٹ بھی کیجئے گا۔ ماشاءاللہ آپ لوگوں کے کمنٹ سے مجھے حوصلہ ملے گا ویڈیو بنانے کا۔ تھینک